शैलेश बाब खूप दिसांनी सी आणि दोगांय मॅडम आणि तू वांगडाच आहेस आणि येसांनी तुम्ही काय न्यूजार बीन दिसना अशें आमकां आमचे फॉलोवर्सान सांगलां की तुम्ही येसांनी न्यूजार ना म्हणून कितें कारण आहा? पहिली गजाल आमी आमची लायफ सोशलायज तर करून घेतल्यात, बट त्याच बरोबर आमकां आमच्या फॅमिलीकूय टायम दिवपाक जाय. तशेंच बिसायड सोशल वर्क ऑर बिसायड टेकिंग एनी इश्यूज म्हजें कॉर्पोरेटानूय भरपूरशें काम आसता, सो कामान मातसो बिजी आशिल्लो, तेज्या खातीर चड हांव तुमकां कोणाक टायम दिवंक पावलो ना. दॅट इज ओनली अ रिजन दॅट आय वॉज नॉट हियर फॉर बीट टायम ऑफ टायम. आणि तुम्ही केन्नाच्यान परतून न्यू वर्क्स घेवन येतले लोकांक? कितें तुम्ही खूब उगडगेस केल्ली आहा, इवन स्कॅम्स ओपन केल्ले आहा आणि मागीर तुम्ही खूब तरी बरे विचार मांडटा आणि लोकांक दाखयता, हेजे बद्दल पळय कितें आसा, काही लोक थोडेशे इश्यूज उलयता. म्हाजें कितें आसा, जर कितें बरें काम जालेलें आसा तर हांव तेंय बी दाखयतां. सपोज जर कितें बरें जालेलें ना हांव तेंय बी दाखयतां. म्हणजे म्हाका म्हणपाचें इतकेंच आसा, एवरीबडी शूड कम फॉरवर्ड अँड स्पीक ऑन वॉट रायट इज हॅपनिंग ऑर वॉट रॉंग इज हॅपनिंग. आमी खूब फावटी पळयतात वन सायडेड टॉक जाल्लो आसता केन्नाय बी. सो तसो कांय घडोवंक जायना, म्हाज्या हातींतल्यान तर केन्ना घडोवंक ना आनी हांव देवा कडेन मागता केन्ना घडोवचो न्हू. तशेंच आयज तुमच्या ह्या माध्यमातून हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागतां की गोंयच्या सायबाचें येवन दर्शन घेवचें आनी सगल्यांनी तेजे आशिर्वाद घेवचे, ज्या कारणान हें जें कितें निसंटन जालां किंवा हे जे पर्यावरणाचेर जे कितें परिणाम जाल्ले आसा, आयज खुबशे लोक खूब भाशेन गजाली करतात. तर हेजो सगळ्यांचो तोडगो म्हणजे एक आमी कहल्या प्रॉब्लमाक सोल्युशन म्हणटा पळय, एक सोल्युशन देवाचो आशिर्वाद आसता. जशें आमच्या धर्मान आमी पळयतात, आमी संत तुकाराम म्हणटात, संत नामदेव म्हणटात, तशेंच आमचे क्रिश्चन भाव आसा हे सेंट फ्रांसीस झेवियराक संत म्हणटात. संत म्हटलो काय जो मनीस जो बरी मॅसेज दितालो, जो मनीस आमकां वेद ज्ञानाचें ज्ञान दितालो, आयच्या काळान जर हे संत म्हणटा पळय हे खंय आमकां दिसती पडना. तर हांव देवाच्या हेतून हांव ह्या लोकां कडेन मागतां की आयज संत आसा ताका आमी फ्रांसीस झेवियर म्हणटा, ताका लोक दर्शना खातीर आयज हें केलेलो आसा. सो सगळ्यांनी येवन तेजें दर्शन घेवचें आनी प्रयत्न करचो की प्रमाणीकपणान आपलें जिवंत घालचें, प्रमाणीकपणान आपलें काम करचें आनी आपले स्टेटीचें, आपल्या देशाचें तशेंच आपलें स्वताचें बी नांव करून घेवचें. आणि तुमकां सर अशें दिसना की जी कामां जाल्या ती कॅसिनोच्यो बोर्ड्स बीन लायल्या, हेजे बद्दल कितें उलयता? ना, हांवें अजून कांय पळोवंक ना. आय हॅव नॉट सीन येट बिकॉज हांव अजून खंय पावूंक ना. हांवें आत्तां म्हटलें की हांव मातसो बिजी आसलो म्हाज्या कामान. पळय फजलूर बाब, कशें आसा, म्हाजें कशें आसा पळय, म्हाजें काम खूब भाशेन चलता आनी तें काम चलोवच्या खातीर आमकां खूब कामां करचीं पडटा. सो त्या भितर म्हाका फॅमिली आसा. अशें ना की हांव एकटोच आसा, म्हाका फॅमिलीकूय टायम दिवचो पडटा. सो खंय तरी म्हाकाय दिसतालें की हांव म्हाज्या फॅमिलीचेर अन्याय करता जे सगळे हें घेवन. त्या प्रमाणे हांव तो विचार करून हांवें थोडो टायम फॅमिलीक दिलो. रोखडेंच जर जेन्युइन जर कितें आसा तर हांव तुमच्या मुखार परत कितें आसूं तें घेवन येतलो. आमी तुमचो एकच प्रश्न विचारता की जो एक्सपोजिशन टायमार कॅसिनोच्यो बोर्ड्स लायल्ले आहा, प्रमोशन पळयल्लो. इट्स नॉट अ प्रमोशन, इट्स अ बॅरिकेड. म्हणजे कितें आसा, ट्रॅफिक कंट्रोल करपाक किंवा गाडयो पेट्रोलिंग जी जाता, रातच्यो गाडयो बिडयो भोंवतात पळय, हेंचें पेट्रोलिंग करच्या खातीर पुलीस बंदोबस्ताक रावता आनी त्या बंदोबस्ताक जी बॅरिकेड्स लागता, जी गोवा पुलिसाची आसता, ते खुबशे लोक फुडें येवन डोनेट करतात किंवा तांकां अंडर CSR तो सपोर्ट करता. सो आय थिंक इन प्लेस ऑफ क्वेश्चनिंग ऑन एनीबडी, everybody should take a note that the things has been working out properly. कारण हीच बॅरिकेडा खातीर गाडयो स्लो रावता न्ही.
आयज आमी पळयतात की ओल्ड गोवा पुलिसांनी 2 सस्पेक्टांक धरले. बरी कामगिरी, कारण अशें आयकूंक आयलें की दे वेर सस्पेक्टेड विथ सम अनवॉन्टेड थिंग्स. फाल्यां असले जर काही गजाली आमच्या गोंयांत घडोवंक लागल्यो तर फाल्यां गोंया आनी पटना हेज्या भितर व्हडलोसो फरक आसचो ना. सो हेज्या खातीर आमचे पुलीस सक्षम आसा हे ओल्ड गोवा पुलिसांनी दाखयलेलें आसा. सो हो बोर्डाचो विशय म्हाका दिसना व्हडलो आसा तसो. मॅडम तुम्ही कितें उलोवंक सोदता हेजे बद्दल? तुम्ही कितें उलोवंक सोदता? हांव इतकेंच उलोवंक सोदतां की बेगींतल्या बेगीन जे हे जे गोंयान जे चल्लां, जे कितें म्हणटा एक सायक्लोन कशें येयलां न्ही, सो ते निवळोंक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन आमच्या गोंयान जी शांतताय पयलीं आसली ती परतूय राखपाक जाय सगळ्यांनी. सो तेका लागून सगळे प्रॉब्लेम्स बेगींतल्या बेगीन सॉल्व जावपाक जाय. थँक्यू बाबा, थँक्यू.